Swrangchati Bubagrani Motha Bubagra ayo lathung ayo Lamsogo Swrangchati TV channel norong logi tongo ang Susila sung hai no hai phai sokbai ka Agartala ni Malancha niwa tini jotono TIPRA haste ganangai saimano je TIPRA Mothani achaimani sal TIPRA Mothani foundation de eba TIPRA Mothani filtam tini sal sokbaikha o salno jotono nasingoi tongmani TIPRA Mothani party rock TIPRA Mothani jeta kha ganang Bekhariwoi je samungkai tongnai rok TIPRA Mothani adong rok borok phai sokbai beka turuk turuk sung borok kok sanai chung jotono TIPRA hasteni TIPRA sarok jotono saimano je TIPRA Mothani filtam foundation deno palainani tongthotoka phaileinai kobangma district ni phainai kobangma TIPRA Motha je jagao assembly wo manjak achukthai manjak eba manjaga jagani kobangma no phaibeinai obosung nugoi mankha ba khnai mankha chung obon bisingo oro nugoi mankha chini MLA rokbo phaijak chung tabungno kok sanai oro 48 korom sorani MLA poldang subai ingge chung tabok turuk turuk mangpili changnai no koinai chung yang thanglai chung MLA songmaibo kok salainai tai kobangma borom ganang adok adungjok TWF ni president secretary rok kobangma phaijak TIPRA Mothani worker rok chung borok bai kok salainai borok ni je o filtam foundation de palai mani no rugoi sungdor no kokri mani tongo Swrangchati TV channel sung kobangma borong ganang adong sungbai kok sanai je filtam foundation de no tuinai sung haino hai malaikha chini borom ganang sir Komal koloi bai so foundation de no tui binibo tini ni salo tamo kok kjan mungtong TIPRA sarong ni bagai jeng khnalainai sir pulano lamsogo tai phungka hab sir tini to filtam foundation de palaina thangi tongo norok TIPRA Motha achaimani sal nai hinggakai norok to TIPRA sarong ni bagai khorangti sabani kobangma TIPRA hasteni lukurok nugoi tongo TIPRA sarok norok no nai tongo tabokso jotoi sar norok ni je joba greater TIPRA land ni joba eba TIPRA sarong ni manthai sanai tongmani rok bosu jotoi rok success rok unani thangi tongsa 3 বছর sigang tini ni hai salono norok no khna o jagao no chung poila TIPRA Motha party songchalaimani aphorang media phano yoglia media yakarei microphone romi aphorang no first announce khayo TIPRA Motha first party songsajak phoro tabo aphoroni chimi tabo ja 3 বছর chini ADC সরকার ফাইকা chini MLA ro khorok chitham MLA ongkha 13 jona MLA ongkha chini khorang Delhi wo jontor montor chung thangka administrative samung kobang chini lukorokni bagi samung cholai tongma hai Delhi hafang bai wai kobang ma chung kok salai ka constitution solution ni bagi greater TIPRA land ni bagi to tabok paithak tulir tan nowan sarok bai kok ka final touch tabok o jarao chung tabok Maharaja central government bai salai tongo kha khayo tinini Maharaja ni khuktino जों खोनालायनाय जे 3 বছর chini achievement chini TIPRA Motha ni achievement chini greater TIPRA land ni achievement chini constitution solution ni achievement जों tama achieve khaiman kha lukorokno bosok thansa khaiman kha norok tabon nogoi ni tongo edi subo to rang rohor jagya birudi dol na tatai chini joto MLA rok kaisa kok kisa jorai na mosomo je ADC norok samung khlai tong ADC o je rang rohor jagi angai norong ni samung khlai maya norok khlaina tong khlai maya but borok sawo ADC o rang rohok angkai rang o mil borok samung se khai phonuk maya da phonuk la ne phaidin sakable chung audit ni bage ready tongo bo samung o milong kha sung phaidi welcome sung na singjak bole hisab ri maya ne bosar deputation ro he hisab aba phaidita asok dita media rok ni bas kang chung asok laini ta bo jagao sung hisab ri maya angkha sung tamo khai maya angkha abo agini edition kok sailap kare sung phaimani pore bo jagao hisab o milong kha sung tamo achievement khai maya angkha phaidi nai phedi sung tabok tam khai tong nai phene ba kesar te kisa sungmung gase short no course na sani thane khnai thangnai je thaisingo central government by bubagra kok salai tong samani kobangma de interlocutor ba eke mistra by malaikha amni yak ulo kobangma kok silsam khayo biko eke mistra by malai mani borong no tamo solution khai dikha borong no tamo hanane o kok sawo tongma tunen ama hai mukhang sakja kobangma korok si 70 বছরনি সমস্যা ন 3 বছর বানি সমস্যা সমাধান খাইনে নিকে তো আবো
আবো আকাশ কুসুম কল্পনা হে দেবা जों কিন্তু বুবাগ্রান নেতৃত্বে আবার সম্ভব খাইতো 70 বছরনি ত্রিপুরা সারনি পেন্ডিং ইস্যু কনস্টিটিউশনাল ইস্যু ফান্ডামেন্টাল রাইট ইস্যু জাস্টিস डेभेलपमेन्ट रिक्रुटमेन्ट आबार गोबां इस्यु दं आबो हिसाबैनो 3 बोसोर समस्या जत समस्या समाधान एकलगे चुट सुइज्रिखे नों थांनाय आबाहाय ओंनि मैया आबानि बागै टक नांगो डिस्काशन गके केमिस्ट्री क्रिएट अंगो के तब डिस्काशन खाइलेके जोंबोथ एकेमिस्ट्रा बाय आंबोथ कगमा साका आं दिल्लीबो थाङि कगमा साका बुबाग्रा बाय जोंगनै थांफ्रो अरो बाहायनो जखन एकेमिस्ट्रा फाइफोरो आंबो तो कक साका ত্রিপুরা সাरनि समस्या रंनो तै सिनि प्रब्लेम रंनो तै कक साकाबले किन्तु तब तो जे पॉजिटिव वे के कक साइ दङ इदानिं न तिनि खानावन नर इदानिं न सिनि कतगुला समस्या समाधान ति केन्द्र सरकार अलरेडी एबार एक पॉजिटिव के कक साइ दङ संखा खायो ओ तालदे बिसिङनो समस्या समाधान मतामति सिनि ग्रेटर ত্রিপুরা लेनि सिनि कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन अंगनि सम्भावना दं बेलेखिना हामबाय सार सुनो जरारि मान बागै नरम हाय मानजोय तंदे स्रांसाति टिभि चैनेल बाय गोबां माथाय टिप्रा मथा पार्टीनि आदं जुग बरम गोनां आदं जुग आदं संबायसं कक सानाय एमएलए इएम रक फाइ दङतेबो गोबां मा मानजोय तंदे स्रांसाति टिभि चैनेल हायनो हाय टिप्रा मथानो बेलायखिनो क्राखाय संसानाय रक एबा टिप्रा मथानि पार्टीनि बागै टिप्रा सारंनि बागै क्राखाय जबा खायनाय रक चिनि बुसकांगो तंगो ब अंखा चिनि ताखुक सुरज देबबर्मा ब ओंखाय YTF नि GS सेंट्रल कमिटी नि खाय मेंबर द ओंखाय बेलेखिनो लामसगो ताइ हामबाय फुंका हाम दारा नरंनि जे तिनि फिल्टाम जे फाउंडेशन दे खलाय थंमानि एखाय नरंनि ताबुकसाक जतय जे ओ फिल्टाम पर्यन्त ताबुकसाक पर्यन्त नंनि नाहार मुंजे तंमानि टिप्रा सारंनि बागै सामुं गाहाम खलायनानि टिप्रा सारंनि बागै बोजानानि चबा खलायनानि बुसु जतय सक्सेस फैसिं थाङै थ पुलियानो बेलायनो हामबाय सिनि बुकुक सिनि गनो नाना बेलायनो हामबाय सिनि स्रांसारि तै सिनि स्रांसारि कक्थमनाय रनो जतन साइमानो दिनै असाल 5 फेब्रुवारी अमंका तागबाके टिप्रा मथा अंगै सिनि टिप्रा सा हामग्रेनि बागै बुबाग्रानि नेतृत्व जों तागबाके फिल्टाम आसाइमानि साल याकबा थार्ड फाउंडेशन दे जों दिनै अरो मालान्चनि बासा पालाजाक दङ तै जों गोबां माम जायो सिनि गामि आम जायो बसं फुंनि सिमिनो जतन प्रेक्टिस लायै हम ददमके जों पाइलै ताबो अरो जतन कुथुमलायनो बाय जों तियार जाक सेन्ट्रली जों जतन साइमानो त्रिपुरा हास्तेव 2021 सिमी ताबु 2024 जरा फाइसा पाइका नर जतन साइमानो टिप्रा मथा YTF TWF TISF TCF टिप्रासानि काइसेनो डिमान्ड तयै ग्रेटर टिप्रालेन्ड टिप्रासानि कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन टिप्रासानि परमानेंट सल्यूशन तयै फियाबा जों तिनि तामनुखा अ करं करं अ बिसिक थांनो तिनि जों सिनि जे आसक मास काइसेनि बिसिङो जों जे 2 मास बिसिङो एडिसि गभर्नमेन्ट तोय फेमिलि यागो ताबु जों 3 बोसोर चलि जमानि जागाबो लुकुरक ताबु बो आब खावनो तंखो लुकुरक ताबु आ मुसुमानि तंखो तांग हिन्दी जों यक सानानि मुचुंखा अ हावो तंगै जों यगनानि मुचुंखा आबनि बैनो जों तिनि बेलायनो तंथंमानि बिसिंति तिनि आंखा खाया आं तिनि वानसु या म टिप्रा मथनि फाउन्डेशन दे नि आं वानसु गो म तिनि टिप्रासानि फाउन्डेशन दे नि तांगै बिकज जों ताबु साइमानो जे त्रिपुरा हास्तेवो टिप्रा मथा बुबाग्रानि नेतृत्व बुबाग्रानि बिसिंतिनो खरकसा वन डायनामिक लीडर नार्टिस्टनि आइकन सिनि बुबाग्रा महाराजा प्रदीप विक्रम किशन मानिक बहादुर बसिमिनो फांग फांग टिप्रासानि परमानेंट सल्यूशन कक्साव टिप्रासानि मानथनि कक्साव ताइ जतो नेता रक जतो ताइ जतो पॉलिटिकल जोन फुजा नि कोगो काइसा मानजुना नि मुसुंगो जे आनि क्वेश्चन मानजुनाय अब बुबाग्रानो डायनामिक लीडर नै जों सिनि टिप्रासा सिनि वो जतो नरक चंगो आबनि बिसिंगो बुबाग्रानो तुइनो काइसा कक सिलचा जागो गोबांमा पार्टीनि बरकनो सावो जे गोबां पार्टी जे दङ टिप्रा हास्तेवबो हेके सावो बुबाग्रा टिप्रा फाइप्रो सिमी हहम ददम टिप्रा सारनो उला उला नगो बुबाग्रा बियां तं बुबाग्रा तामुखलाय तं बुबाग्रा बियां थां टिप्रा सारनो आसुनो हामजाखाय बुबाग्रानि जे साल माने दिने दिने बुबाग्रा टिप्रा मथानि पार्टीनि इंगे बुबाग्रानि फान कमिखा एबा टिप्रा मथानि फान कमिखा आमहाय रक साजागै तं माने बाहायक्लाय सानाय भेरी सिम्पल क्वेश्चन जरा जरा हम मानसु त एकदम माने काइसा कबनो पाइथाना हेमा दं बुबाग्रानो बर साउथि प्राव फाइगा कि हहम ददम सानाय आं साननि मुचुङा बर नले अरमांसा आसाई अरन आसाई अरन थैने अरन खिने अरन चाय र माय र नर ताम खाइमागा टिप्रासानि बागै बुबाग्रा द ठीक আছে ब फाइप्रनो हहम दरम खा अब त मानिक द नरगले अर जागा तंगै तिनि ताबुक
गभर्नमेन्ट दङ मिनिस्टार दङ एमपी दङ सिनि मिस्टार शर्टमेन दङ जतन एमपी र बर दङ दङ ताम खाइमांगा त्रिपुरासन सिकलम बागै कोनो ताइ करे शुद्ध मात्र त्रिपुरासन थकायै नेक्स्ट इलेक्शन भाके पाइने अवश्य बंगनि चिन्ता दाना बुबाग्रानी कैसा मैसेज न जतन खनाने रे बुबाग्रा संग आगे बसाओ इंडिया में इतना भी रुपया छापा नहीं है जो हमारा बुबा को खरीद सके नंबर 1 नंबर 2 बुबाग्रा इज नॉट फाइटिंग फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन बुबाग्रा इज फाइटिंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन थांगै थांनानै बागै आबोनो बुबाग्रानि मेसेज बरक तामखे बरक हांका सुदनो ताबो लोकसभा गाना होखाबले जागा जागा न जतन खना जॉइनिंग प्रोग्राम आबोनो आंगामन साननायो बाल्टिनि तिनो जग लोखलायो जगनि तिनो गलाव लोखलायो गलान तिनो बतल दालायंलै बरक फुनुगै दं ताब जे तिप्रा हास्तेबो तिप्रा मथ सोंथाय जॉइनिंग ना नांलिया जतन तिप्रा सर ताव तिप्रा मथाबो इजिली काइसना सानामु चुंगो आसना नरनि बिसिङो बरक बाङै तंखे सिम्पल एडिसि बाइलेक्शन खाइदि बिसि इलेक्शन खाइदि तारपरे प्रमाण बुंनाय जे बरक ताक बजागा तंगै तं ताय काइसे कक ताम संगो ताय जे नों सामानि बुबाग्रा जाबुक कमरि थांका तिप्रा मथ कमरि थांका माने फान कमरि थांका एक्जेक्टलिया आं साननानै मुचुंगो जेफ्रु तिप्रा मथ कमरनाय आफ्रु तिप्रा सरबो कमरनाय हैसि आबो न खरक बसक अच दलक तिप्रा सर खरक बसक बिसेस खायाबां साइमेनिया जेफ्रु तिप्रा मथ कमरि थांनाय आफ्रु तिप्रा सर कमरनाय हैनि आं पॉइंट खाइबायसि आबो नरक जतन साइमेनो गोबांमा इंटेलेक्चुअल सिनि गोबांमा लीडर्स अफ साइमेनो जे गोबांमा साकिरि बाकिरि खाइतंय रक हाई पोस्ट खाइतंय रक डायरेक्टर रक ऑफिसर रक बरक जतन वानसुक जा तिप्रा मथ सिमेनो काइसा फाइनल सॉल्यूशन तिप्रा सनो रिमानाय other than no any other political party हैसि आंगमन मै सानमु चंगो तिनि बीजेपी तंगनाय जारा सिनि तिप्रासा लीडर्स सीपीएम तंगनाय जारा सिनि तिप्रासा लीडर्स आईपीएफ ति तंगनाय जारा तिप्रासा लीडर्स तिप्रासा जेफ्रो वन यूनिटी काइसा बेनार जुदि न जों फाइट खाइमा के आं साव अ 2024 तामो ता फेब्रुवारी मार्च फेब्रुवारी नि 28 तारिख नि बिसिङ न तिप्रासा सॉल्यूशन माने हैसि नर फाइदि हैसि थानचाव जों नायो बग्रा साइट थानचा सिनि फान थानचानि बिसिङ संकप्लायनाय राइट अब थानचानि बिसिङ संकप्लायनाय बिकज जों ताबो थानचाङै माया तामो बाक्सा हांके पोस्ट नि लुबि मन्त्री गारि कावे एसी गारि तंगनि लुब ताबो तंगै तंको अब निजिनि पार्टी नि बिसिङ न फिया बनाइ नै बुबाग्रा सिनि महाराजा प्रदुत विक्रम किशोर मानिक बहादुर न सिम्पल ब ताकबो नो कुनो बिनि एसो आराम करै कारण बिनि ब सराय फांसिनि आजाय फाइनो ब आइ लाइफस्टाइल तंगै फाइ हाइसि ब नांगियाम हाइरन आम हाइरन बेबनो खिबो तिनि तिप्रासनि बागै डेडिकेट खाइ ब तिप्रासन मथां बाय ब सब अंखरजाक आम बुबाग्रान ताम चायांखा एकमात्र नेनि सामानि को ngakai dara je tibo bubagrano negative je wan sugoi tongnai rok ngakai bubagra sotik lamaono tongo fiaba kisu party ni boro rok ni bagai je o dunam nongkor mani right belanyo right abo bubagrano jesepan hamya sadi jesek bubagrano hamya sar tiprasar tebo maya bangra bubangan tani jesek bubagrano tolakai sari tiprasar tebo hamjama bangra nor joton nukhna youtube ni bisingte bubagrani bagai sini taimasa ani jompui lama hamya mokhang hai आन जंपै जला लामा एमन जे मखां तक थेत्रे बेथ्रेक आम हानि सिन बुखुक जो खर तंगो टीआरपीसी नि चेयरमैन जो ब जेसे बुबाग्रानो हामिया सान्दी कमेन्ट परि दिहाय जे आं सालिया कमेन्ट से परि ने यूट्यूब कमेन्ट परि दि ताम साजाक बानो एमन जे आसे कमेन्ट हामिया आबो आं ताबुरम दि आनि दल आनि बाय बन्ड्र बाय साननि सुदना आम हानि सिन बुखुक जो खर तंगो टीआरपीसी नि चेयरमैन जो ब जेसे बुबाग्रानो हामिया सान्दी कमेन्ट परि दिहाय जे आं सालिया कमेन्ट से परि ने यूट्यूब कमेन्ट परि दि ताम साजाक बानो एमन जे आसे कमेन्ट हामिया आबो आं ताबुरम दि आनि दल आनि बाय बन्ड्र बाय साननि सुदना आबो लाजिमे सिंसाका आसके कमेन्ट चित्रा फायो आबो इनका आम तिरनो कमेन्ट नगुबा अब बुखुक सं आ ताखुक सं आ मिस्टर शॉर्टमैन सं ता वानसुक तां पास पालमाया ताबुक बर किरिजागै तंगो तिप्रा मथा जुदिनो बर बाय गभर्नमेन्ट एलायन्स फायगांके बरनि सिदा थांलांनो बाक्साबा मिनिस्टार दा कगलांनो इनका बाक्साबा तिप्रासनो सकलगैना मिनिस्टार दा माना आम हैरो बरनि प्लानिंग ताबु ngै तंगो आबो मै काजे आं सानानि मुजुंगो जों तिनि अ तिप्रा मथा थर्ड फाउन्डेशन दे पालै तंमनि आं कयनै अ जागा फायि पालै माया फनो सिनि गोबांमा अफिसार्स सिनि गोबांमा जागिरि बायदि खायतन बखावसो पालै दि हैसि जेफ्रु बखाव अ पालै दि जों ति आनमिया खरकसा एकदम बिग पोस्ट अफिसार खायतंगो बतामसा तिप्रा मथानि खना फाउन्डेशन दे एडीसी गभर्नमेन्ट सुति रेखांगा साखामु निसाव गां साका मत सिनि पॉलिटिकल बा जों बागे रिमाना बा गो बैसुना कमाव यासि सुनाय एग्जांपल नायना दि ताबो सिनि त्रिपुरा हासे तामचो रोमान स्क्रिप्ट न सिकांका जे एफआईआर जों लाइसिना पु बियां कमाखा जनजाति मुक्सा सुरक्षा जनजाति सुरक्षा मंच बियां कमाखा आगि हांका एसटी बाटी क्यानसा खायने हेना दो गोबां मा तिब्राजना हा सेक जागै दंगो मोंटां सेक जागै दंगो हा एको जारोल बासायो निनि ताबु गोबां मा तिब्रासर मोर देन 100 फेमिलिज बरनि नक हुक सबायजां नाय दंगो
Forensic University ni mungai biang thangka jonojari suraksa mon norboto jonojari suraksa mon tonindro kaisa bumung theo mani a bumuni meaning biang thangka tabok angwana wahaji tiprasa no the confusing tiprasa tiprasan bising azai tong haji tiprasan confuse khaine bai tiprasan azai ro tangai kisi sa rang ni bagai kisa dofa ni bagai tabu te chungtam nuka o koikdino tiprasa no wansar no edisi erebo ma habrnai jagar dine ediam ro chithirlam biang kama kha jonojati suraksa moncha tabok যত জায়গা না ত্রিপুরা মথা মাং যে জায়গা ফাইট খাই ফাইছি না বা রোমান স্ক্রিন বই ত্রিপুরা মথা ফাইট খাইও জায়গা সেনন বই ত্রিপুরা মথা ফাইট খাইও ত্রিপুরা মথা সিমিনো সামনো নরজত ন খানলা ত্রিপুরা মথা সিমিন ত্রিপুরা সাম বই ফাইট খাইতং এন্ড বিং এ ত্রিপুরা সা লিডার্স বিং এ ত্রিপুরা সা এমএলএস তাবু বিজেপি তঙাই রক তাই খরকসা মিনিস্টার খরকসা এমএলএ তাই তিনি রোমান স্ক্রিন বই অ্যাসেম্বলি kokte হাজাকলিয়া amato tina ang samani ko ang suros der ma samani ko gya nor joton nukhana media ni bisingte kok borok roman script hoite greater tipralna hoite je kuno touch khai 13 jona mla tipra matoni joton tini kok sai tong haisi nge samno thokasnam na ba samno thokasnam noi tini baidyo mangka sini 13 jona mla ni bisingte মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা বতাবু সিবেসিনো রোমান স্ক্রিপ্ট মা সঙ্গিন বাদ্য মাংখা আবু কাইসব সিনি কপ্লাই এডিসিব জেফরো সিনি টিটি এডিসিব Council bo no greater Tipran resolution bill pass khai romani state biang kama ka takbu borok job rimania kabang ma sakiri kuta saro jetang takbu job rimaya even 10000 10323 master ni termination certificate takbu rom joma rimaya tar mane ar 10323 ni sakiri borok sai tong JRBT example JRBT sakiri tlangmani JRBT sakiri tlangman tamo baksa 20 tarik baksa 10 tarik ke ba February ni 28 tarik ke ba February 12 tarik joining maro bo masing offer manai ke ba bertau joining raria tangai kaje sungsnu goro very simple babe borok boroni beton no kati chai tongo da jumla bare te kun kare haji tirprabo abo manya sungnayo phaidi ti prasara thangnani hangkai thanjane sini fan thanjane bising sing kaplangnai boba grabon sungna sayo sungjo sa azad hind force জেফরসিন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস সঙ্গা গীতাম সাবা তুমি আমারে রক্ত দো আমি তোমারে স্বাধীনতা দিব হনসাও কিন্তু বুবাগরা সঙ্গ তামসা নরক আনব থানসা যে তংদি সঙ্গ কপ্লাইং নাই বুবাগরা সঙ্গ রক্ত ফুন সঙ্গ থৈসানিয়া বুবাগরা সঙ্গ থানসা যে তংদি অ থানসানে সিনি মারি থানসানে সিনি কপ্লাইং নাই হাইসি belekana hambai borom ganang takhukno sung yang te bokok salainai kemang borom ganang adong sung phai sokwaika au bori wan sung mung thaisano tongo je sano sung bo sung a kokno khnai mano je tipra motha asaimani karon hinggakai tipra sarongno bachirinani tipra sa thansangnani tipra sani phan kaplaingnani tipra sani choba kaplaingnani abahaino borong ni bokok toi chung khnai mano hinggai chung aboni bisingo te khna lainai MLA rok phainai EM phainai bubagra bo phai sok painai o filta foundation de palainani bagai tai bubagra kok kesar mani rok bo sung norong no ma chiri mangpili ni bising tui phonogoi phonongrani chai to goi tongo chung bai manjoi tongni Swrangchati TV channel bai